नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल मल्लिक सर जो खबर एवं सामना को आसुची जे आपण को बिजु जनता दल निलंबन करिछि आपण कहउचंती जे मु आग बिजु जनता दल रु इस्तीफा दीची एभली एक द्वंद्व परिस्थिति कहीं सर कहीं बिजु जनता दल आग कहउची जे बिजु जनता दल आग आपण को निलंबन करिछि जेतबेले आपण कहउचंती जे आपण आग इस्तीफा पत्र पठैचंती आपण जदि ठीक हाँ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମତେ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଠୁ ହୁଁ ଆଜି ତ ରୋଲ କରିପାରିଲେ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ରୋଲ କରିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ନିଲମ୍ବିତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାଲିଠୁ କାଲି ଆଜ୍ଞା ଡେଟ୍ରେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କାଲିକି ଡେଟ୍ରେ କାହିଁ ମତେ ନିଲମ୍ବିତ ରୋଲ କଲେ ନେଇ ଆଜି ଯେମିତି ରୋଲ କଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ନିଲମ୍ବିତ ହେଇଛି କାଲି କାହିଁ ରୋଲ କଲେ ଏକ କଥା ଦୁଇ କଥା ଜଣକୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ତାକୁ ଜଣେଇଦବା କଥା ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛି ମତେ ତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବନ ମତେ କଲେ କି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ପଠେଇ ନାହିଁ କି ମତେ କୋଉଠି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଧର ଜଣକୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ତାକୁ ତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମାଗିବା କଥା ଶୋକଜ ମାଗିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଶୋକଜ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଶୋକଜ ମାଗିଛନ୍ତି କରିଛି ନା ତମର ସବୁ ଡିକ୍ଟେଟର ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯଦି ଡିକ୍ଟେଟରସିପ କଥା ହବ ମାନି ଯେ ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଟେଟର ଯାହା ଯେତେ କରି କହ ଆମେ ଆମେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଡିକ୍ଟେଟର କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଆଦର୍ଶରୁ ଖସି ଯାଉଛି ସେଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ମତେ ଯୁକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଟା ଯିଏ ଯୋଉଟା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ଆଗ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ପଠେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଠେଇଛି ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି କହିଛି କହିଲା ପରେ ଏଟା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଦଳର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦଳ କହୁଛି ଯେ ଦଳର ପ୍ରେସମିଟ ଆଜି ହେଇଥିଲା ପ୍ରେସମିଟ ରେ ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି ଦଳ ସେ କିଏ କଣ କହିବ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଇଏଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲ ତମେ ଆଜି ଦଳ ପ୍ରେସମିଟ କରି କହିଲ ତମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ ବୋଲି ତାହେଲେ ତମେ କାଲି ଆଜି ରୋଲ କଲ କାଲି ପ୍ରେସକୁ ଦେଇଦେଲନି କାଲି ରୋଲ କଲନି ଯଦି ରୋଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛ କାଲି କରିପାରିଥାନ୍ତା କାଲି ଲେଟରେ କାହିଁ ଦେଲ ଆଜି ତ ପ୍ରେସ ମିଟ କରୁଛ ଆଜି କୋଉ ଲେଟରେ ଦଉନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଦଳ ନିଜର ଛବି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗୁଛି କାଁ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ମାନେ ଜଣେ ଯୋଉ କହିବ ଜଣେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜର ବିଚାରଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦଳର ଯୁବ ନେତା ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ ଦଳ ଛାଡିଥିଲେ ସିଏ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୁଡାକ ନବୀନ ନିବାସ ମୁଁ ଯାହା କାଲି କହିଛି ମୁଁ ତ ଦଳ ବିରୋଧରେ କିଛି କାଲି କହିନଥିଲି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣ୍ଟିପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦଳ କୋଉ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେ ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଣ ଜଣେ କହିଛି କଣ ନ କହିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯଦି ମତେ କରିଥାନ୍ତେ ମତେ ସହଜ ମାଗିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଭିତରେ କୋଉଟା ହେଲା କୋଉଟା କଣ ହେଲା ମତେ ଡାକିରି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ମତେ କହିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଯୋଉ ଭଳି ଆପଣ ବୟାନ ଦେଲେ ତାହା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ର ଦୋଷ ଲାଗିଲା ମତେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦଳରେ ରହିବିନି ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ଏ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜର ଇଏ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି ପଛରେ କହିଛନ୍ତି ଦଳର ନୈତିକତା ନାହିଁ ନୀତିବାକ୍ୟ ସେ ସାହସ ନାହିଁ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ରାୟଗଡାରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ନବୀନ ନିବାସ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ସବୁ କହିକିରି କହିଛି ଦଳକୁ ସୁଧାରିବାର ଅଛି ଦଳ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଦରକାର ମୁଁ କାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଏଇ ଦଳକୁ ଆଉ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇନି ଦଳ ସୁଧାରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳ ନିଲମ୍ବନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କାଲି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି କଥା ହଉଛି ଏମାନେ ସୁଧରିବେନି ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଦରକାର ସୁଧରିବେନି କଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିବ
କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ଏ ଦଳ ସୁଧୁରନି କେବଳ ଏଇ ଦଳ ବିଷୟରେ କमेंट କରିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। शेष प्रश्न पचारिबी आपनको शेष प्रश्न पचारिबी जे जेहेतु आपण बिजु जनता दल सहित दीर्घ दिन धरी थिले बिजु जनता दल रो नेता माने कहउचंती जे आपण जेहेतु बीजेडी रे थिले बीजेडी आपनको अनेक किछि देइछि ये जो दल रे आपण थिले जो दल रे आजि आउ नाहंती बिजु जनता दल रो भविष्यत को नै सर आपणकर कोन रहउची गोटे कथा कहउची बिजु जनता दल रो बहुत दिन मु रहिछि मु मुख्यमंत्री जो इस्तीफा देइछि मु तांगु मध्य निजर ये करछि एप्लिकेशन देइछि मु दल सहित रहिछि हम करछि मे कथा मु एप्लिकेशन देइछि मु रेजिग्नेशन देइछि पर्सनल कारण देइछि किंतु भविष्य कोन जना जो प्रताप जना कहउचंती आज्ञा जे ये रहिकरी बहुत दिन हला दल रो सुविधा नैचंती हम कहउचंती मु केबे मंत्री हबा पे कहने कि कौन सी मु एमएलए हबा मते मु केंद्रपत्र काटी करथले नवीन बाबू डाकिले तमे गरीब लोक काम करछ आउ से आमे पाई इलेक्शन तमे साहाय्य करथले मते डाकी टिकट दिहला मु केबे टिकट पे मते अप्लाई कर नथले आउ जते मते कंटिन्यूअसली आपण जानछथि कौन सी ओडिसा इतिहास नाही कौन सी माइनिंग मिनिस्टर 10 वर्ष कोठी रहिबा कथा आपण निजे एनालिसिस करंतु 10 वर्ष की रहिछ मते कोन 10 वर्ष रहिले मु खराब काम करली कि सुविधा नेली तले मते से बाहर कर दांदे जेंति प्रताप जना का टिके कोन बात तांगा नार बाहर तांगा बाहर कर देथिले किंतु आप भविष्य तांको बाहर कर देथिले तो मते बाहर कर दे मु सुविधा नै छि दल मोर गुडिल नै छि दलर भविष्य तो कोन देखुछन सर आपण दलर माने ए दल जदी एई भली किछि गोटे माने काहारी कि माने प्रकृत तथ्य कथा ठीक भारे अनुसरण करिवो दल भविष्य साधारणतः भल जीवन अंधार जो दल तळु खसि गत काली जो कथा कहउतले जे आउ एक आंचलिक दल दरकार नै आज आपण कहउचंती ये स्थिति पर मु से कथा मु वर्तमान कहिनी तथापि मु कहउची जदी दल पुनी सुधरी जाए ए दल सुधरी जाए दल लोकंकर आशा आकांक्षा गोटे आंचलिक दल रही दल को ठीक भाव करू कार्यक्रम लोकंकर या विचार साधारण लोक आम गाँ गहली जो जाऊँ कि दल तार ठीक भाव कार्यक्रम करिया कथा गाँव रे भी लोक बीजेडी की विश्वास समय अछि वर्तमान समय अछि आमको छाड़ आम नकलु आम रहिलु आम विभिन्न कथा जो मान भविष्य अच्छा युवक मैंने अच्छा समस्त नहीं दल जहाँ लोक मैंने चाहूँ ओडिशा जनसाधारण दल से कार्यक्रम आमको छाड़ सर गाँव रे लोक माने आपन को कोन कहउचन सर जेतले जेहेतु आपन लोक कहउचंती दल ठीक कार्यक्रम नै दल विरोध दल कार्यक्रम कथा करू नै बहुत आशा करथला दल विरोध दल हिसाब तांको सरकार हिसाब रे बहुत वर्ष रखिलु ताके विरोध दल हिसाब रे ठीक भाव कार्यक्रम करिया कथा जो लड़िया कथा से कथा लड़ू नांती हम जो पिला माने जो माने काम करछंती वर्तमान पैसा पत्र पाउ नांती किछ पाउ नांती तांको पंचायत रे ब्लॉक पे पाउ नांती ये सब माने दल इतरे किछ कार्यक्रम करू नै हम पिला माने समस्त हतोत्साहिक रछंती ये हम दल लोक माने सब जो माने आपण पचांतु जो माने 314 अंक ब्लॉक रे बिजु जनता जो माने पिला माने थिले काम करथिले काम करथिले जो थिले तांको मनोभाव कोन तांको प्रोटेक्शन के दउछि कि सर ये दल बिगड़ीबा पछर गोटी एलिमेंट कहि परिबे कि दल लगातार काहा पाई एमती स्थिति को आसारछि नहीं से कथा कहीं जन कथा को नहीं गोटे विचार कथा जदि आम समस्ते विचार रहा हाँ दल को उठेबा ठीक दल को करबा ताले समस्ते सत कथा कहि करी समस्ते सत कथा कहि करी किंतु कोन तत्व कहले बिजु जनता दल रे स्थान नै दल जोरा सत कथा काहार को संतुष्ट करिया पई काहा को मन भीतर ये होबा पई मु सुविधा नेबी एई कथा जदि भाबिबो ताले दल आसीबनी बीजेडी रे लोक आपण अनेक समय कोनती आपण माने क्षमता थिला बेले मते एटा क्लैरिफाई कर दिए क्षमता रे थिला बेले आपण माने किछ कहिलेनी कोन कहले हमें क्षमता थिला बेले जो फोरम रे कहया कथा टीवी फोरम कहलु जो फोरम रे कहया कथा हम कहिछु किंतु ऐसे पता को आसे नै कथा आसे नै एवं बेसी आलोचना केतबेले हुए जेतबेले दल गोटे सुविधा चलछि आपण आलोचना हुए तमे काई कि हम दल पले चलछि लोक काम करछि हम कराछि काई कहबो के आलोचना करबो जेतबेले दल हारिला कोन कारण हला ताले कोन हमें दल हारिबार कारण कोन खोजु जे सेही समय आलोचना हुए से टीवी के जानती हम को जानती बाहर जो दल सभापति कोन हम मते टीवी के आगे आसिनु हम माने ये आगे आसिनु हम आगे हमर सभापति कहिछु लेखि देछि सब कथा देछि देला परे हमें आसुछु मीडिया प्लेटफॉर्म को कोन करू किंतु आबे आगे आसिनु मते मीडिया प्लेटफॉर्म हम लेखि करी हमर जो कमिटी करा हितला आगे ये सीनियर लोक मानू नै करी प्रसन्ना चंद्र को नेतृत्व रे से सब कहला पर हम जा कहछु हम तो अगर किछ आगे कहलु सब लेखि देछु कोन कोन हेछि हम
ସଭାପତି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ମତ ଦଉଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ମତ ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଟି ତା ନାରେଟିଭ ରୁ ପାର୍ଟି ତା ଆଦର୍ଶରୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ।